Sir, recently जों नुखा जे नाइचिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार दिल्लीनि फायाकर ब एयारपोर्टआव যখন लामसकजाफोर साव जे फाइने एडिसि सं मारिवसे जदि बीजेपी नो जितिरि खांके बर 125 तम संविधान संशोधन खायै एडिसि नो आलादा फान्डना हिनि साव आबनो तिनि बमो हाय बक्तब्य दं याखौ रिएक्शन ताबनाय सा ना सिनी त्रिपुरा सरकारनि कपाल मालाय खाना हायना पुरा हाय बररक मन्त्री गै इनाव बाहाय कक सामाने आबो बालाय कपाल हायना एकजन मन्त्री जनप्रतिनिधि त्रिपुरा सरकारनि कपाल तामुंनाय या बने थिनिसे निर्भर बरक से এই ধরনের অরাজনৈতিক কগলাম সাকাঙ্কাই বরক বিয়াঙ্গ থাকনাই আরে বত সানাসে কক তংমানি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাইকে 125তম সংশোধনী বিল ন পাস খাই त्रिपुरासे एलाकानि भाइका काहाम खाइमान त्रिपुरासे काहाम भाइके खाइमान एडिसिनो भाइके एम्पावर खाइमान अवश्य सानानि कक बीजेपी नो फाइने बुटो जिति रेखाइसे तारपरे माननाय ब मन्त्री तंना कोनो न्यूनतम योग्यता सिकदा सर बाय चान्स जदि जिति आं थांकाय बीजेपी गजों मालि आम ककदा ना बिनि कक मते तबो नंग तंखाबला आबो आं साव सिनि कपाल हानिया बालाय खाय बरकते हाय बरक मन्त्री गै এই ধরনের কক संतिनि खानाय ना अब कुनु मते नै ककिया बत बारबार तंगने रिपीट खाइदे क्लायो बत सारा सिकक तंगनि जेना बाहाय खायै एडिसिन एम्पावर बारिमान बाहाय खायै रां पैसा बारिमान अबनि बागैसे खावारै जायतगै कक सानायनि कक तंगनि किन्तु बीजेपी क्षमता फाइके सेरानाय आइ बीजेपी ता क्षमता करे अब दिल्ली नंनि सरकार राज्य नंनि सरकार एडिसिओ नरक तिनि कथालै एडिसि प्रशासन चालक दङ ठीक আছে जगह बीजेपी तमनाय कार्यकारी कमिटी करिं मानो किन्तु नों सापोर्ट दं बले राजनीति बुजा परो तो दं बले आसेक जानो परबो नरक ताबो बीजेपी नासिक दंना नांनाय अब ककनि मानो अब ककनि मानो एकजन दायित्वशील फरकामति के कक साइ मानो जाबो सिनि दुर्भाग्य जों तिनि जे लामा फाइमानि सर अ लामा त नंगुबि नंग मानखाना बेलायके पेथेटिक कन्डिशन कै कक त तंगमानि जों नुखा जे स्पेस टेक्नोलॉजी र बैसो लामा रक ताबुक सलामजाक हनै खरकसा बरक त साव बाक्सा साव 15 बছর जरतै अ लामानि मेद कुनुंया अब काहाम न तंगनाय नै फियाबा तिनि नुखा जे बिसा लाइद्रब गैनो ताबुक लाइलाइसे मालि अ लामातै अबनतिकै ताउ बक्तब्य तंगनि ना कमलपुर থেকে আগরতলা পর্যন্ত লামা তাবুক পর্যন্ত সে কমপ্লিট ঠিংয়েখো কোনো লামানি আয়ু মাত্র 6 মাসিকো ও জায়গাছে এইরকম অবস্থা আসলে হাইন দুর্ভাগ্য অথচ একই লামা ন্যাশনাল হাইওয়ে বামফ্রন্ট সরকার তংফ্রু ন্যাশনাল হাইওয়ে আগরতলা থেকে সাবরুম পর্যন্ত তিনি প্রায় বলা যাইতে পারে 8-9 বছর 7-8 বছর চলি তংখা তাবো পর্যন্ত লামানি কন্ডিশন অবাহে অবস্থায় এখন তার নেবাগে খাবো বাহাইকে খা আসলে বামফ্রন্ট আমল কমিশন বাণিজ্য করে যারা সামুং থাকনাय বড় প্রপারলি সামুং থাকনাय সুযোগ দंमोन बागै जा न्यूनतम नर्म्स दंगै जा सामुं खायखाबोनि बागै दिनै আগরতলা থেকে সাবরুম পর্যন্ত লামা 8-10 বছরের পরেও তাও পর্যন্ত লামা नि কন্ডিশন একবারে অবহাই নি সানানি কোনো সুযোগ করে কিন্তু বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা সরকার ভাবনি ইয়া গল কমিশন বাণিজ্যनि বাগै ন आंखा खायो कन्ट्राक्टर बड़ ठीक खाइलिया कन्ट्राक्टर एमन कन्ट्राक्टर नंखाना যারা আসলে ও জায়গা থেকে বাহাইকে বেশি পরিমাণে লাভ খাইমান অবনি বাগৈ ন ন্যূনতম যে নিয়ম মানে লামা খাইনি কক ও লামানি কন্ডিশন অবনি বাগৈ এরকম অবস্থা সানা থাকায় আগরতলা তো সাবরুমনি লামা 95% লামা আংখা সমতল এলাকা প্ল্যান এরিয়া
o jagao tamnai kheto tongo harung tongo somotol tongo tui sob somoi tongmani jaga tongo o jagani lamani condition che tini kaham khangkai tini Kamalpattu khwai porjonto tini je lamani condition obongkha ekbar pura puri bola jaite pare 90% kha hill area oroni lama emni se hakrak hill area ni bagai সেরকম ভাবে বাইনানি নষ্টনের কোনো সম্ভাবনা আছে করে কিন্তু ঠিক মতো সামুদায়িক বাগে নাম নাই কমিশন বাণিজ্য ত্রিপুরা মথা বিজেপি আইপিএফটি সরকারি যারা তংনাই বরকনি কমিশন বাণিজ্য নি বাগে তিনি ই লামানি কমিশন আসলে আবো বলাই কেন নাম নাই দুর্ভাগ্য এই ধরনের অবস্থা খাই তিনি ও লামাতি যারা লাই শুনাই রক এক বছর সিয়াকো 6 মাসের মাথায় তিনি বলাই খেয়ে যারা অবস্থা কালাইলাই ও জায়গা যেখানে Kamalpattu আগরতলা 1.5 ঘন্টা সকালে তিনি 3 ঘন্টা পাক্কা সময় দিব তাই আগরতলা সকালের মতো অবস্থা করে কাজে দুর্নীতি খাই কমিশন বাণিজ্য খাংকাই অনৈতিক কাজ কার্যক্রম খাংকাই তিনি নাই স্বাভাবিক ও জায়গা কোনদিন সামন কাহামিয়া আর অবশ্যই গোটা রাজ্য এই ধরনে তিনি তাম নাই যেদিকে খুঁজো কায়দি যেদিকে মকল কায়দি সব জায়গানো তাবো দুর্নীতি ভিলেজ কমিটিতে আরম্ভ খাইয়ে একবারে তাম নাই মুখ্যমন্ত্রী অফিস পর্যন্ত তিনি যাচ্ছি সোজাগি তঙ্গ এডিসিনি ভিলেজ কমিটিতে আরম্ভ খাইয়ে নিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারনি অফিস পর্যন্ত তিনি যাচ্ছি সোজাগি তঙ্গ এই জায়গা এইরকম একটা অবস্থা যদিও ন্যাশনাল হাইওয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিনি সামু মানে তাম নাই তদারি কেতেন খাইন কিন্তু বরক ন বলে ভারত আলাদাইয়া কাজে এই সমস্ত অব্যবস্থা অনৈতিকতা দুর্নীতি কমিশন বাণিজ্য নিবাগিন এই ধরনের অবস্থা তিনি নেই নাগানা কাকা Sabta kasi angkai sini TTADC je election mani about almost about near about 5 years complete na naito ka prasarong ni bagai ADC area wo chakri bakring nai aram sing sajak nani je mari hingka bongkai 6000 police langnai ADC area wo belai na khatang najak sin ti prasaro ajara wo phiaba tabu 5 বছর করসং nai tongkha जों कायसाबो मारि नुगियाको आबोनो तैकै नरक बबो हाय वानसु ना अब तो बंगी जे स्टारनि एडिसि निर्वाचन बाय 7-8 मास दं 7-8 मास 6-7 मास बा 7-8 मास नि मानो ओंखाय अब तो ठीक एडिसि पुलिस मिया বরকনি নির্বাচনী যে ইস্তেহার 2023 নি বিধানসভা নির্বাচনী যে ইস্তেহার ও জায়গা ইস্তেহারনি মিশন 15 in 150 days অর্থাৎ বরনি যে নাহালমু 15টা যে নাহালমু আবনি বিসঙ্গ 150 দিন বিসঙ্গ সামুং খাইনি হিনি যে কক্রমানি ও জায়গাও বংনি ইস্তেহারনি 4 নাম্বার যে পয়েন্ট ও জায়গা 20,000 6 মাস তামনাই 150 দিন বিসঙ্গ চাকরিনি ব্যবস্থা খাইনাই 6,000 এডিসি পুলিশ এবং এডিসি পুলিশ যাতে এডিসি এলাকাও অবাধে পরক যাতে যাতায়াত খাইমানা বাগাই 100টা তামনাই গাড়ি রই পুলিশ না আধুনিক করণ খাইনাই বাগাই বংনি ইস্তেহার পরিষ্কার বাগত আবু ত্রিপুরা মতো বড় সাতং বড় ওই জিনিসটা খাতা খাইয়া আর লোকরক সাতং দাম নাই যে 40,000 20,000 চাকরি লাগানো কক 6,000 পুলিশ লাগানো কক 4 নম্বর ইস্তেহারনি পয়েন্ট সাজাক 150 দিন বিসিং খাইনানি কক অবতান দেব ইন্ডিয়া শুধু আবু সিংনিয়া তিনি প্রায় 6টা 7টা দপ্তর ডিপার্টমেন্ট তিনি সাব জোনাল অফিসার ডেপুটি পিও ইঞ্জিনিয়ার জুনিয়র আমিন তহসিলদার নার্স এগ্রি অফিসার এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট
interview najak simi interview nana ne bagai application tamnai sakrin bagai application khaimani yagolo charabo management bang borok je sakri bakri tlang thangkai interview nanangkai bibhinno management khela nago abone bagai tipra sangkai 300 টাকা non tipra sangka 400 টাকা 500 টাকা SC ই आदमी लिवै তিনি প্রায় শুধু 7 জুনাল অফিসার ডেপুটি পিওস মিছে 32-33,000 ইন বড় অ্যাপ্লিকেশন খাইয়া 32-33,000 ni ঘরে যদি 400 টাকা রং খাঙ্কাই প্রায় 5-6 কোটি টাকা এডিশন তহবিল রাং অলরেডি জমা খাইয়া তিনি ইয়াগতায় 6 টাকা 7 মাস দংশো ইন্টারভিউ নি নানান কোনো খবর করে চাকরি ইন্টারভিউ না খা যে ইন্টারভিউ না মানে তাম নাই আবো সারনানি কোনো খবর করে বাহাই করে তাম নেবো না ককলাইনে আবো কেন কোনো ইয়াম সামা খানাবো যে রাংকরি নে বাকি চাকরি তলাংমা यार রাংকরি কে তানি ইন্টারভিউ না খা রাংকরি কে নংতাইনে 300 টাকা ফর্মনি দাম নাবো নং তিনি 5-6 কোটি টাকা এডিসিং তহবিল রাং জমা না খা নংকে বা নং চাকরি নাইমি আংকা রাং ফিরো করে দেই neng 5-6 কোটি টাকা মাসে মাসে সুদ চাইতংনাই ইন্টারেস্ট চাইতংনাই আবো ngi mano neng চাকরি tlangmaya rangkri hingka keba neng rangkri gori di bekar jobni ragno neng aba ke mane interest chaimaya neng aba ke nawoi nini tohibile joma toni niya tohibile to joma ton khana monok dasi re bekha sabole sasinai batabo এডিসি প্রশাসন আসলে চরম ব্যর্থতানি পরিচয় নিরিচনে চাকরি বাকরির ব্যাপারে আবো কথাকে সানেন কোনো করে শুধু চাকরি কেন প্রতিটা ক্ষেত্র না সাদি প্রতিটা ক্ষেত্র না সানাবা তাম খাইতংখা উপর তাম খাইতংখা একটা সামুং দङ ইয়া সেতিসাই সানানি ক ব্যাংক থাকা মহারাজ বিক্রম হাউজিং স্কিম খাইয়ে গরিব বড় রত্ন দালান তাঙে রেনাই महाराजा बीर विक्रम किसु मानिकनो नामे तामनाय कैंटीन चालुकनाय 5 टाकानि बिनिमये से माइसा रेनाय बिया वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी ट्राइबल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास एग्री यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम वर्ल्ड क्लास तामनाय स्टेडियम फुटबल क्रिकेट इंडोर स्टेडियम अरे বক্তৃতা সিমি রেনাই ইস্তাহার সিমি নরক সেই সাপগৈ বরং তে বুট নানাই অবঙ্গি মিনিয়া পলিটিক্যাল ডিসিশন নানা দরকার দরকার সানাবা সাইয়া কিন্তু নং তো বুট নাওই জিদি খা নং বুট নাওই সিএনি বিরুদ্ধে লড়াই খাইনাই নং কক সাকা তিনি সিএন সাপোर्ट খাইयै नों कैबिनेट पास खाइए सी इमप्लीमेंट खाने बागै नों तब साइटबो दङ सरकार नों तिनि ग्राटा त्रिपुरालेन पगि थांगै त्रिपुरासा एकर्ड जों खाइसे त्रिपुरासा हांगै फैनाय ओंखाय त्रिपुरासा एकर्ड टिंखौनो खबर करै एतदिन साका नों कुस्ता कुस हुगा नों साका कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन जेसका पन्दासिं खाइनाय थि आसा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन অন্ততকে এটলিস্ট 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস খাইয়ে এডিশনাল পার্মানেন্ট ধরো তব নাইমানি অবতাং মানগনাং বিকাল তেপন মা সাতারি রেখা এডি সিলেকশন বিজেপি দেখা গেছে আবার মাননাই খুব মিনিস্টার মিটিং খাই এই ধরনের আলোচনা লাইখা কাজে আসলে সব টাঙ্কা বুট রাজনীতি ভাওতা রাজনীতি জুমলা রাজনীতি ঠিক আছে বার্নিং ইস্যু তাবো ত্রিপুরাও illegal migrants tabo gadangma salbamunyo issue dongmani tabo kendra sarkar hoite SIR khayei jara ঠিক অবৈধ ও জায়গা হাপাইকা অবৈধ ভাবে বরংনো বাতিল খাইনাং গে খাবা রেখলাইনানি kai a জায়গা নং নিখাই নুখা উস্টেন নং নি গাবনো মানে আপত্তি খাইও ব নাহার মুদে নাহারাইনা রকবনা আপত্তি খাই ইয়া গাবনো কুলক তাম রিজব আপত্তি অনেক আলোচনা খা এসআর দিছিল কোনো আপত্তি করে এসআর কোনো কোথাইলা এসআর 100 বারং থং সঙ্গবতী কোনো আপত্তি নি জায়গা পা জায়গা বা এসআর নি নামে বিহার
জালিয়াতি খাইनानै बुटनि জালিयाति बुट खावनानै জালিয়াতি खायो जिदिखा कर्नाटक पार्लियामेन्ट इलेक्शन विधानसभा निनी महाराष्ट्र हरियाणा এই সমস্ত রাজ্য রগ রাজস্থান তাও বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই ধরনের প্রশ্ন খাইতো তেমন সঠিক জবাব দিয়া একটা নুখুঙ্গ 40 টন নাই 80 জন বরক টন নাই 10/15 ফুট 6 মাস তিনি পার্লামেন্ট নির্বাচন মানে 6 মাস সংখ্যা তিনি 7-8 মাস বুঝি 22 লক্ষ বরক থৈ থাকা 22 লক্ষ বরক থৈ থাকা 6 মাস আগে যেখানে বিধানসভা নির্বাচন 5 বছর আছে 32 লক্ষ ভোটার বাড়িব আর 6 মাস পরে ভোট সংখ্যা মহারাষ্ট্র 6 মাস ভোট বাড়িব প্রায় 50 লক্ষ কাছাকাছি 49 লাখ দামকে সম্ভব এই ধরনের এসআর খাইনে নিচে চিনি আপত্তিশীল বিরোধিতা যে এসআরতে কোনো বিরোধিতা নির্বাচন কমিশনের বেশকান্ত নাই বিজেপি আরএসএস ভোট নিজে জালিয়াতি খাইনে নিজ রাজনীতি ষড়যন্ত্র খাইবানি বনকাশনা বইছিল বিরোধিতা এবং সিমিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত বিরোধী দল এমনকি বিরোধী দলীয় শাসক দল নিয়ে বিশিং পর্যন্ত ও জায়গাতে কিছু রাজনীতি ষড়যন্ত্র হরুক এবং খ্রিস্টান ভোট কাটেল খাইনে নেবেন তিনি এই রাজনীতি ষড়যন্ত্র খাইত sabte kaisa singmung tabuk baksa baksa salayo tokmati mase din badisiwo lama ka sulaimani ingkai tabuk salsa je kuno thayo ungui tongo ba ka sulaisiwo aron bisingo korbuk thaikai tabuk lama ka somani record ini lukurok salayo sar abole bobo hai norok tamuan chong abono না না লামা সাবো তংথই কাসু লামা তো কেবো তংথই কাসুয়া লামা কাসু মানে ইনকা চূড়ান্ত তাই কোনো বিকল্প লামা ক্রিয়া এমএলএ না সাইবুঙ্গিয়া প্রথম চেয়ার পারানি নেতা সাকা নেতা না সাইবুঙ্গিয়া চেয়ারম্যান সাইবুঙ্গিয়া মন্ডলী সভাপতি না সাইবুঙ্গিয়া এলাকানি আইটিসি মেম্বার সাইঙ্গিয়া एमएलए साइंगिया ब्लॉक आधिकारिक ऑफिसर साइंगिया इंगिया हंगाकाय बरक ताय कोनो लामा माइ हंगाय लामा न कासु लामा ठीकाय कक सुदा केकाबा लामा न कासु नाय এবং চরম যে সরকারি যে ব্যর্থতা শুধু করব কেন এমন কোনো দিনদা বাতন্ত ছালা নংনি সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসিংতে प्रतिदिन কোনো না কোনো প্রান্তে কোনো না কোনো আম চাইও লামাকা সুলাইমানি और इपरे इन लाइमानी ताला लाइमानी तामनाय नों कुतुब लाइमानी प्रतिदिन अथच सिनि राज्यनि मथानि नेता खाख्ला बुइ सालायलायो मुख्यमंत्री लोकरंनो सावो बिरोधी रंनो सावो जारा लामाका सुनाय जारा অফিসে তালা রানাই যারা সাবো ইয়া শেষ চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকে বন রাস্তা রুখ তালা রানাই রঙ সাবো বরনাকে রাজ্য মুক্তি নুগিয়া বংনি মকল অপারেশন খানি নাঙাই অপারেশন খাইকাঙ্গেছে বরক নুকনাই দিদি আসলে মুখ্যমন্ত্রী কবাই বরকনি মকল অপারেশন খানি নাং না বংনি বখাদা অপারেশন খাইয়ে সত্য উবই ন বিচার খাইনানি বাগै সামুं খাইनानि बागै बंनि बख्रक बंनि बखाना दा अपारेशन खाइना ओ बरक ठीक खाइतो काजै बरक तो इको लामानि क सादि 6 मास याखो ओंखाय yang yapang surungkha busuk pas payakho o lamate garisi thangmaya ओंखाय बरक ताम खाइनेबा लामा कासुनानि नांनाय तै आरे कारेन्ट नष्टंगो आरो नष्टंगो मानो मेसिननि जिनिस नबा वातै सातंगो तंनाय नष्टंगो मानो
কিন্তু ওয়াইসা কারেন্ট থাকা আঙ্কাই বুফুর কারেন্ট ফাইনো কোনো নিশ্চয়তা সেখানে ওয়াইসা মেশিন দ্বারা খাঙ্কাই বুফুর স্টাম ফাইনো অবনে কোনো নিশ্চয়তা সেখানে সাবো নিয়াঙ্গা তো ভালো মারা নাই মাস্টার কোনো মা খাইনাই প্রতিভা তো মা খাইনাই মা খাইনাই ওঙ্কাই তাই বিকল্প কোনো লামা করে আবনি বাগিনো আসলে এই গভর্নমেন্ট ফেমিনে পরে বিশেষ করে সিন বুবু রাসুন সরকার তাবো মানে ইয়াগুলো মালাই খেয়ে তামনাই সামং করে চাথাই করে একদিকে তো দङ ন सिख्ला बाक्लानि चाकरि बाख्रिनि एमां नंनानि जागा करि तो करि न जा एक्जिस्टिंग दंमोनि लामा तिनि गारि चलिमिने कारेन्ट दंमोनि कारेन्ट एकेबारे नुजुकुला दै नोंनानि मेसिन टिसिन ठीक আছে অনেক কাটাল মেশিন উপর তিকাইমে তিনি नोंथांनि मेसिन কাইকে কিন্তু অব্যবস্থাপনা তদারকির অভাব নষ্ট খাকে স্থানাই বড় করেই কক সানানি জায়গা করেই অবনি বাগৈ এই ধরনের জিনজাল বরফনি প্রতিদিনকার জিনজালগুলো চীন রাজ্য গঠিত দङ নবীনত দङ অব থেকে ইয়ার কাকতানি কোনো ধরনের এই সময় শর্ট টাইমও টেম্পোরারি বা কাহনে কোনো লামা আন্দোলন জারি মাতন নাই বরফ থাঙ্গানি বাগৈ दै नोंना नांगौ लामा काहामति हिनानि नांगौ कारेन्ट दंना नांगौ स्कुल मास्टार दंनायनि नांगौ एहे कायसा कनिया बोले प्रत्येकटा सेक्शन नों पयदाय रक लामा माकासु एका मास्टार गैया करे सागना जेंनाय रक असुस्थ रक पर्यन्त लामा कासु डाक्टर बासानो डाक्टर दंमाने डाक्टर करे बिथि दंमाने बिथि करे ताबो बैंडेज पर्यन्त मा पायो इंजेक्शन आनी सीरीज पर्यन्त सुची इंजेक्शन सुची पर्यन्त मा पायो ताम खानी पर लामार माका सुनै बोले बेकार जुबन कक्त साइला करे दै नोंनाय दैनि याखा दंमैया तुकु याखा दंमैया मिशन स्लाम दैया लामा माका सुनाय प्रतिबाद मा खाइनाय ओंखाय प्रतिटा खेत खाइनानि पर्यन्त सार बिथि बोराय साबन नियन्त्रण खाय मण्डलनि नेतार नियन्त्रण खाय बरं गांकाय खेत करि माइथि माननाय खेत करै रां माननाय एसआइनि रां माननाय प्रधानमन्त्री तामनाय इजेनिनि जे किसान योजनानि रां माननाय ओंखाय बरखौ लुटिनाय साधारण बरख मैया मण्डलनि थायाखै सारमैया सारियां करै मायो बिथिरनानि करै ताम खाने कृषक लामा कासना सारा बंग तो सानानि जागा पर्यन्त करि खांगाकाय बरक आंदोलन मुखिना सारा तो लामा समस्त सेक्शन उपरे तो आक्रमण दिनै छात्र युवक नारी कृषक बेकार खायै दिनै तामनाय समस्त पाब्लिक माने बेनिफिटेड ओरिएंटेशन जे समस्त प्रोग्राम दंमाने जागा पर्यन्त दिनै एकेबारे तामनाय अब बांला बाइके मुख थुब्रे पड़ासे नीन अब बाइक लाइके अब बाकी अब आंदोलन विभिन्न थाङै दंनायनि बागै न्यूनतम मानायनि बागै फिन आंदोलन दं जराव একদিকে नंनि যারা বিরোধী দंनाय जोंनि एडिसि एरियाव आलादा स्टेट याखाबा इलिगेल माइग्रेंट्स पुश बैक याखाबा एनआरसी याखाबा निनि इनार लाइन पारमिट अ डिमान्डयै राजनैतिक मयदान अन्यदिके नरक त्रिपुरा हास्ते सह हायुं गोनांनि लुकुरकनि बागै दैनन्दिन जीवनाव जे नांगौक दंमानि सानमुं रंनो सानै नरक राजनैतिक मयदान आ जागा कि नरक वारा वानसक जे नरक ताबुक राजनैतिकगतभावे बेक फुट अनेकटा दङ त्रिपुरायाव थानाय याखाबा आइपिएफ जेरकम सिलाय ना पलिटिकली जों बेक फुट হ্যাঁ সাংগঠনিক দিক থেকে বরনি সন্ত্রাস বরনি নৈরাজ্য বরনি সংবিধান মানিয়াতে তামনাय खबरदारिनि बागै
जों হয়তোবা একটু কোনা ঠাচাবো ঠিক কিন্তু পলিটিক্যালি প্রশাসনিক যে সমস্ত সামং বুতাंनि ইয়াগুলো গাकाय जों 100% अपेन्सिन सिनि सानानै अनदा कक दंगो बंनि सानानै कक थाजाबनो किच्छुकरै बरक सिंना कोना थासाखायै संविधान मानिया गणतंत्र मानिया मिटिं खायरिया अबादे तामनाय বিচারণ খাইनायनि সুযোগ রিয়া ওই দিক থেকে পুলিশनो ব্যবহার খায় বরকনি বেশি শক্তি ব্যবহার খায়ে বরকनो দমনखौ তনানি বরকनि কক সানাयनि अधिकारनो ততরাই সেবি তনানি বন্ধকে তনানি আবো মানো ঠিক কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি যে সমস্ত বিষয়টি সিনি অনেক বেশি সানানি সুযোগ দङ সাইবো दङ বিজেপি মাথা ফেরনানি কোনো সুযোগ করে এই দিক থেকে রাজনীতি দিক থেকে বড় সামানি বাই খাইমানি কোনো বাস্তব সম্পর্ক করে রাজনীতিनि बागै सावो भोटनि बागै सावो राजनीति पायानो भोट पायानो समस्त इस्यु कैंसेलिं थाङानो इस्यु बन्द थाङानो बन्द खायरबानो गासै बरकनि राजनीति इस्यु तैयै बा प्रशासनिक इस्यु तैयै बंनि इस्तेहार तैयै बंनि कक तैयै बर' बिसि सानायनि कोनो सुजुग करे আসলে अब नों जेटा सामानि ওই দিক থেকে কোনা থাসাंनानै प्रश्न नखै कोना थासा एकमात्र जोंनो गायर जुदे संविधान मानिया गणतंत्र मानिया पुलिस प्रशासननि व्यवहार खाय जोंनो सिनि राइट दं ओजाका सामयिकनि बागै कोना थायका थनो चेष्टा सारा आइकोन काज ताई कासे सोमोंसारनो टीटीएडीसी नि जे प्रशासनिक ताबुक हाबाखौ दंनाय र नंनि बिसिंतिनो खुब पेपारमान नो खाजे ताबु जारा आजागनि मेम्बार दंनाय याकाबा एमडीसी ईएम सीएम दंनाय र बंनि बागै नुखुं तांनानै बागै बंनि साक बाय थांनि नक तांनानै बागै 50 लाख टाका बैंक लाखायना हाय मानो हनै नाहानानै जायतलाय दङनि जे नंनि बखाक्ति कक खामानो माने आबो कि बैंक ने होइते लाखायना होय नक तांमानि खरकसा लोको बाय चंगजाक आदं आबो तामो अपराध दंबा सर बैंक থেকে লাখাयना मैया फोरोंहाबोथ एडीसी प्रशासन থেকে বড় রাঙ্গন নানাই এবং উইথ ইন্টারেস্ট নানাই যেখানে ব্যাংক 13-14 টাকা ইন্টারেস্ট एडीसी मेम्बार অফ বাগি 4-5 টাকা বছরে लाखायना ওই নক তাंनानै এতে কোন আপত্তি জায়গা করে आङो मानो কিন্তু প্রশ্ন খাও জায়গাছে नों रां करी हनै बेतन ठीक मते रिमेया नों रां करी हनै जरा पेंशन थानाय बड़ा पेंशन थानाय दुकान बाकी पुदा नाय सानानि मत अवस्था करी क्या बंनि पेंशन लिया ओई बरकनि पेंशन परे जे समस्त अर्थनीतिभावे जेटा मानथाय दंमानि लिभ सैलारि থেকে आरम्भ खायै बरकनि ग्रेजुइटी बरकनि तामनाय যে পেনশন যে ভালে রাংনামান নানানি যে অধিকার অপর খাই বরক যে এককালীন যে রাংমানানি যে জায়গা মানে আবো পর্যন্ত নং দিমিয়া রাং করি হनै नों চাকরি ত্লাङি মিnya ओमफ्राय नों एमडीसी गाकाय बरकनि जनसभा खायनानै बागैसे तिप्रासा हामप्राय खायनानै बागैसे नों बुटनि आगायनि बाजि दंखा नों लोगोनि आरो थांनि सायका ओ ताकरो बुकरो जोंनो बुट दे जोंनि बागै सामं थांनाय जुदि राज्य सरकार आंनि आंखाय रुजाय कबं tlangै लामा कासुयै लामा उथुयै रां आदाय खायै जों तिप्रासानि बागै सामं थांनाय दिनै तिप्रासानि बागै मुंसा सामं थांया ओय दिनै मबाइलनि दामनाय 1.5 लाख नों कामस्रि सुमनाय 54,000नि जुता गाननाय 26,000नि कामनि सुमनाय 22,000नि नों नक तांनायनि बागै एडिसिन থেকে रांनानै 50 लाख टाका ओमफ्राय
tiye abu ko to sai se la kari kya masuk jarate o jaka o hi tam nai rang bahai khai tam kena lai to engkai nung ba borok ni bagi sam tang nang borok ni bagi se tangra di abo tanya woi nung nini tangnani lama se ro to goi nung sam tang tong ka to kok to kanai no rang tong ka nung betom di nok ta samung khadi lagan development khadi ate nung thi asa la kai na woi sir omo ke bank ni hoite loan nama ni kuna pote kare nong ni na bank ka jabo edi se jai ho lukorong ni bai ka samung ta ya sak ba jang simi samung ta ngai tong aro ka nong apati tong ta apoti ni abo sak sang na cinta ka to abo no ti kota dik ke busik jorate bor bedi si member bor BMCM bor ko dai boto to tongle somasya daga aba angrata soron da purma saka biridi dol saka abuni pure jas khaitung na ko যেখানে পেনশন নিমিয়া ইন্টারভিউ নাই চাকরি নিমিয়া ও জানাও আং আনি নক থাंनायनि बागै आंके रांना माने अब नैतिकता बं विवेकनि थिनो बर प्रश्न खाथुनाबा आबां ककि साका तुस खाया ब्लेम खाया आबनि बागैया बरबो जन सातनो राजनीति खाया जनगणनि सामना बागै बरनो बिसार खाथुनाबा बं विवेकनो बरनो प्रश्न खाथुनाबा आरो बिसिता काम सलाबा sir ka pai thago tong kosong tong nai lukurok no tam kok kasar nai ni bekhak te nong ni patin bekhak te na amo sangai bono sangai ta lukurok no nara to rasanti jara khaini rok borok to bon kok sanai no je doi phanai buni doi kate ni kok na sanai ani kok khai Hapa tama saka nara bono na poti linda di ori khani re khaka na di kubui mokol bai na di khaka kare bai wan suk di ko kubui no samani kok bai khaimani busik jorate kubui busik jorate bastop obrong na bichar khai लोकरक सिद्धांत नाथ साबो बुट फाके सिमी राजनीति कक्षा खाका मनि कक्षा जलि मानि कक्षा खानि मुक्ति कला खिगलाय बुट पाखे काय सामनि ककबाय खाइमानि जागा करे अरे नरा कासक जरति तो खाइमा मले ती ऐसा ग्रेटर टिपरलैंड आंदोलन चलिवाना illegal migrant आंदोलन चलिवाना CNA आंदोलन चलिवाना त्रिपुरा सायाकोटनि आंदोलन चलिवाना किन्तु नरं जे दायित्व रेखा नरं प्रशासननि अधिकार मानखाय सुजुग मानखाय हायनानि बागै जे कक सामानि ओ सामुंनि सिमपाय नरं खाय फुनु दिता नरं एडिसि व थांगाका तामो खायनाय नरं लुकुन थिनि साका नरक 2023 विधानसभा जिदि खांकाय सरकार थांगाकाय तामो खायनाय नरक साका ती आसा ग्रेटर टिपरला नंगलिया रोमान स्क्रिप्ट नंगलिया होमवर्क नंगलिया तमवर्क नंगलिया राजनीति समस्या समाधान नरक खायमालिया किन्तु नरनो जे दायित्व रेखा प्रशासनिक हामक्रायनि अबयसिमिले नरक खायदि नरनो जे दायित्व रेखा प्रशासनिक भाबे EMखा CMखा EMCMनि दायित्व पालन खायदि सामुं तांदि नरक MLAखा मन्त्रिखा तिनि तामने बागै सारा दिन लामा कासलायना ना तामने बागै चाकरि बाकरि करे तिनि हाकार अवस्था तंनाय नानि ना तिनि तामने बागै ड्राग कैफेक SIB हाइरोग रकबाय अबलाई একটা অনিশ্চয়তা অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তিনি থানায় নাং টংখা অব নেবাগে গেরতাতে পালেন নাঙ্গা বলে অপনর খাইমানো নং নো আসাক জরাতে ফাইনো নর খাদি
কিন্তু তাম দেবাই খাইয়া তাম দেবাই খাইমিয়া অবন সাদি বড় অবন নাইও অবসানি কো কাজে বড় অবন তাবি খাইতঙ্গ সানি তঙ্গ খাইতো নঙ্গ যে দায়িত্ব মানে ও দায়িত্ব সিম্পল না পালন খাইতো আবো খাইয়া নাকি তো তাম খাইনি অবন Oke sarno belai nya hambai sungbai asuk kolok ma jora rombai kok lampan na khaimani bagai hambai sarno আমবাই